لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur, prière, salut et bénédiction sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers fidèles, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que l'année a 12 mois. Il a décrété également que durant parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Sacrés pourquoi? C'est pour rappeler l'être humain, rappeler le croyant qu'il doit être toujours proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être loin de faire de mal. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'humanité vivait dans les guerres. L'humanité, toute l'humanité, de l'est à l'ouest, de nord au sud, les gens vivaient dans les guerres. Les gens le plus importants à cette époque-là, ce sont les guerriers. À l'arrivée de l'islam a donné une autre image à l'humanité, que l'islam c'est une religion de paix, de l'amour, de la fraternité. De paix, de la paix, de l'amour, de la fraternité, de la solidarité. Ces 4 qualités ne peuvent pas être vivant dans les communautés, dans l'humanité, s'il y a des guerres. L'amour, avec l'amour, on ne peut pas tuer son frère, la personne que tu aimes, tu ne peux pas le tuer. La solidarité, avec les pauvres, avec les nécessiteux, les faibles. La paix, partout dans le monde, avec tous les gens qui sont croyants comme toi, avec la même religion ou d'autres religions. L'amour, c'est pour tout le monde. La fraternité, c'est pour toute l'humanité. Avant l'islam, les gens vivaient dans les guerres. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la communauté musulmane, pour la nation musulmane, pour instaurer la paix. Durant 12 mois, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit, il a décrété que l'année 12 mois, parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés, c'est pour diminuer le mal, diminuer le mauvais, et que les gens se rappellent qu'on ne peut pas vivre dans la guerre, on ne peut pas vivre dans la haine. Il faut vivre dans l'amour, dans la fraternité. Il n'y a pas une fraternité avec les guerres. On voyait aujourd'hui, malheureusement, si on se pose cette question, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que 4 mois de l'année, ce sont 2 mois sacrés. La première chose, Allah nous a dit dans le Coran, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne faites pas tort. Ne faites pas de tort à vous-même. Ne faites pas de tort à vous-même. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Mais comment ça se passe que maintenant, on voit dans toute l'humanité, en particulier le monde musulman, partout on voit des guerres. Malheureusement, des gouvernements qui ne pensent qu'acheter les armes, au lieu d'utiliser leur richesse pour
éradier la pauvreté, pour s'occuper des nécessiteux, s'occuper des pauvres, des malades. Non, on achète des armes. On achète. Et malheureusement, le pétrole qui se trouve dans le monde musulman. Vous avez entendu un jour qu'un pays musulman a fait déjà arriver ou atteindre un stade il n'y a pas un pauvre dans le monde musulman. Dans quel pays que vous avez entendu? Pays riche du monde musulman, pays de pétrole. Vous avez entendu un jour que ça y est, il n'y a pas un pauvre là-bas? Non. La plupart de l'argent, du pétrole, on achète des armes. Mais pour la guerre avec qui? Pour tuer, pour se défendre contre qui? C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le Coran, a fait que le Coran c'est le livre de la paix, le livre qui sauve, qui doit sauver l'humanité. On n'a jamais entendu quelqu'un qui n'est pas musulman, qui embrasse l'islam sans avoir étudié le Coran. On entend que tel ou tel professeur où ça va lui certains versets ou tel verset, alors il a découvert la vérité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. On va le montrer. On va montrer tout le monde, et surtout les non-musulmans. On va le montrer les signes de notre pouvoir, de notre vérité dans l'univers et dans leur âme, dans la création de l'homme, jusqu'à qu'ils comprennent que l'islam c'est la vérité, le Coran c'est la vérité. Et c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Mais malheureusement, les autres entrent dans l'islam et nous, les musulmans, sortent de l'islam. Les autres essaient de prendre l'islam comme une religion de la paix et les musulmans essayent de montrer que nous, les musulmans, on ne peut pas vivre sans la guerre. Partout. Allah subhanahu wa ta'ala a fait ces 4 mois. Rajab. Après Rajab, c'est parmi, même dans une hadith rapporté par Ibn Omar, il a dit que le premier mois des 4 mois sacrés, c'est Rajab. Parce que si vous regardez Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'ad, Dhul Hijj, Muharram. Après Shawwal, après Rajab, on arrive à Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'arrivée du mois de Rajab, le prophète invoquait Allah subhanahu wa ta'ala en disant: oh mon Seigneur, bénis-nous au mois de Rajab et bénis-nous également au mois de Sha'ban et fais-nous atteindre le mois de Ramadan. Fais-nous arriver au mois de Ramadan, le mois de la guidance. Le mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de nous révéler le Coran. Le Coran, le livre de la guidance. Le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait fait que c'est le livre qui doit guider l'être humain. Après le Ramadan, on arrive dans la période de Hajj. Le 3 mois de Hajj, Dhul Hajj, Shawwal, Dhul Qa'ad, Dhul Hajj, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, Inna al-Hajj ashhurun ma'luma. Le pèlerinage est décrété, prescrit dans 2 mois spéciaux. Shawwal, Dhul Qa'ad, Dhul Hajj. Et après, on arrive à Al-Muharram, ce qu'on appelle le mois sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas
Il n'y a pas un instant que Allah subhanahu wa ta'ala est d'accord qu'on reste dans les guerres, qu'on reste dans le mauvais actes. Mais il veut qu'on soit toujours proche de lui et on soit toujours dans la guidance de ses livres. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ces 4 mois sacrés. Dhul Qa'd, Dhul Hijj, Muharram, Rajab. Ou Rajab, Dhul Qa'd, Dhul Hijj, Muharram. Malheureusement, ce qu'on va au milieu des musulmans, c'est le contraire. Mais nous devons prier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons faire des efforts jusqu'à qu'on revienne à la vérité, on revient à la religion musulmane qui nous rappelle, interpelle d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être solidaire entre nous et avec toute l'humanité. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره عزيز مقتدر. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام وانصرنا عليهم عاجلا غير آجل. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم، وسلط عليهم صوت عذابك وخذهم أخذ عزيز مقتدر كما أخذت فرعون وقارون وهامان وأصحاب الفيل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم والحمد لله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، سووا سكوت الرأس وخلوا بين المنابر والأقدام وسد الفرج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.